कराटे डो फेडरेशन गुजरात रजिस्ट्रेशन नंबर F1602 गुजरात राज्य कक्षानी कराटे रमत संस्थाना 10 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण थवा बदल संस्था द्वारा गुजरातमां तमाम जिल्लाना प्रमुख मंत्री रेकेरी कोचीस राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय खिलाड़ीओनुं एक महासम्मेलन स्वामीनारायण गादी संस्थान मणिनगर अमदावाद खाते योजायुं हतुं, जेमां कराटे डो फेडरेशन गुजरात द्वारा 10 वर्षमां करायेल कार्यो अने सिद्धि दर्शाववामां आवी। कराटे डो फेडरेशननी स्थापना 2014 भरूच खाते करवामां आवेली, जेनी नोंधणी मुंबई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अने सोसायटी एक्टना हेठळ करवामां आवेल छे। मारुं नाम कल्पेश मकवाणा छे। हूँ भरूचमां रहूं छुं ने अमारी संस्था कराटे डो फेडरेशन जेने रमतगमत अने सांस्कृतिक विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त छे अने 2014 थी लईने 2024 लगी अमे जे नेशनल फेडरेशन है, एशियन कराटे फेडरेशन ने वर्ल्ड कराटे फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त नेशनल फेडरेशन है, एमां गुजरातनुं प्रतिनिधित्व करीए छे अने अमारुं कार्यक्षेत्र गुजरात है। अने 2019 में इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा एडहोक कमिटी बनावी हती इलेक्शन माटे, एमां पण अमारी संस्था ने राज्य कक्षाना फेडरेशन तरीके आमंत्रित करवामां आव्या हता अने जेने लईने अमे अमारी संस्थानुं नाम कराटे डो फेडरेशन गुजरात तरीकेनो उल्लेख करीए छे અને જેના 10 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે, સફળતાપૂર્વક 10 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે, જેના ઉપલક્ષમાં આજે અમે ગુજરાતના જેટલા પણ અમારી સાથે જિલ્લા જોડાયેલા છે એના પ્રમુખ મંત્રીશ્રી, દરેક જિલ્લાના કોચિસ અને જે નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ ખેલાડીઓ છે એને બોલાવ્યા છે અને એક મહાસંમેલનનું આયોજન કર્યું છે અને અમારી જે આ 10 વર્ષના જે અમારા કામો છે એ દરેક લોકો સુધી પહોંચે, મીડિયા સુધી પહોંચે એના ઉપલક્ષમાં મહાસંમેલનનું આયોજન અમે કર્યું છે।